मीनाक्षी मुखर्जी के काफिले पर अंडे फेंकने का आरोप, शीतलकुची में तनाव। शीतलकुची में मृतक मंटू मियां के परिजन से मिलने पहुंची सीपीआईएम की केंद्रीय समिति की सदस्य मीनाक्षी मुखर्जी के काफिले पर अंडे फेंके जाने के आरोप को लेकर इलाके में तनाव फैल गया। मंगलवार सुबह मंटू मियां के घर से लौटते समय शीतलकुची बाजार के भीतर मीनाक्षी मुखर्जी के काफिले पर लगातार अंडे फेंके जाने के आरोप लगाए गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। आरोप है कि इस घटना में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया कि मीनाक्षी मुखर्जी क्षेत्र का माहौल खराब करने आई है, जबकि शीतलकुची ब्लॉक में पहले से शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही है। घनिष्ठ दरदी हमारे पार्टी कमरेड मिंटू मिया से খুন হয়েছে, তার পরিবারের আশঙ্কা। এই শীতলকুচি থানা জবে থেকে তার ডেড বডি পাওয়া গেছে, অভিযোগ নেয়নি। কিভাবে কি পোস্টমর্টম হয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কালকে সারাদিন আমাদেরকে উকিল, আমাদের কমরেডরা তাদের সঙ্গে থেকে ফিরে যখন গেছে, যখন আমরা তদারকি শুরু করেছি তখন অভিযোগ নিয়েছে। একই জায়গাতে একটা পরিযায়ী শ্রমিক মুম্বাইয়ে থাকে, মারা গেছে তিনতলা থেকে পড়ে। তার পরিবারের দাবি, তার পরিবারের অভিযোগ যে তাদের সঙ্গে কোনো রকমের যারা নিয়ে গেছে, যাদের সঙ্গে কাজ করতো তারা কেউ ফোন ধরছেন না, কিচ্ছু করছেন না। অসহায় মা বাবা একটা লাশের জন্য বাড়ির উঠোনে বসে অপেক্ষা করছে। আমরা এই দুটো কাজ থেকে এখন বেরিয়ে এসআইআর এ লাখ লাখ মানুষের নাম বাদ আছে, চাষিদের সমস্যা, সেই সবকিছু নিয়ে আমাদের আজকে ডিএম ঘেরাও আছে, ডিএম এর কাছে ডেপুটেশন আছে আজকে। তার মাঝখানে বিজেপির এই অসভ্যতামি আর পশ্চিমবঙ্গে একে আইনের শাসন বলে। আমরা শীতলকুচি থানা, এখানে যে সমস্ত প্রেস মিডিয়ারা ছিল তাদের কাছ থেকে ফুটেজ নিতে হবে। আমরা এখন যাব এসপির কাছে, সেখানেই চলবে। আগে এদেরকে ধরতে হবে এবং এই শীতলকুচি থানার সব পুলিশের সামনে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তখন তারা দাঁড় করিয়ে পাবলিকলি হেনস্থা করার এই ব্যবস্থা তারা করেছে।